वेलकम बैक नाजरीन बات हो रही थी वो कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से गुस्सा आता है। तो हम देख रहे थे बाज़ औक़ात घर का माहौल बड़ा तंग और बड़ा बंद बंद घर। इसी तरह आपने देखा है कि जब गुस्सा आता है तो इंसान के हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात वो बड़ा एक्टिव हो जाता है और जो वो एक्शन लेता है वो बड़ा मजबूती के साथ लेता है। इसी तरह जंक फूड या ग़िज़ाओं पे भी बहुत डिपेंड करता है अपने मिजाज का, क्योंकि जैसे हम तो बच्चों को कह देते हैं ना कि जी बच्चों को शुगर ना दें, बच्चों को स्वीट्स ना खिलाएं, ये फिर बड़े हाइपर हो जाते हैं। नहीं, अडल्ट्स में भी ये बात होती है कि बाज़ औक़ात कुछ ग़िज़ाएं ऐसी होती हैं जिनको खाने से, और आप देखें कि फिर हम जब बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते उनको भी दवाइयों पर डाल देते हैं, बड़े भी दवाइयों की तरफ चल जाते हैं। बहरहाल कुछ रीजंस ऐसे हैं जिनकी वजह से गुस्सा आता है, लेकिन असल चीज यह है कि हमने इन सब चीजों को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए पहली चीज हमारे पास क्या है, हम उसको देखेंगे। हमने पीछे बात की थी वो इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून। पहली चीज तो यह है कि जब उनको गुस्सा आता है वो माफ कर देते हैं, यानी कि नेगेटिव रिएक्शन से ही सबसे पहले दर्जे पे अपने आप को बचाना है। व काज़िमीनल ग़ैज़, जब उनको गुस्सा गैज वाला खून की गर्दिश तेज हो रही है, गुस्सा आया, व आफीना अनिन्नास, फिर वो दरगुजर का मामला करते हैं। यानी कि सबसे पहली चीज तो इंसान ने अपने आप को किस तरह से कंट्रोल कर लेना है कि वो उसका इजहार ही ना करे, लेकिन पॉजिटिवली ना करे। वी नीड टू रिमेम्बर कि किसी भी चीज का आउटकम अगर फितना फसाद है, यानी कि गुस्से का आउटकम भी अगर फितना फसाद हो रहा है, तो फिर बेहतर है कि वहां खामोशी इख्तियार की जाए। ये पॉजिटिव खामोशी होगी, ये कमजोरी नहीं होगी। लेकिन अगर बोलने से मसला हल हो जाता है और एक रेजोल्यूशन बन जा सकती है, या हम काउंसलिंग कर सकते हैं, तो फिर वहां पे उसको बैठ के डिस्कस भी कर लेना चाहिए। यानी कि हम मकसद क्या कहने का है कि हमने ऑल्टरनेट्स की तरफ जाना है और पॉजिटिव ऑल्टरनेट्स की तरफ जाना है। अगर एक शख्स को गुस्सा आ रहा है, उसी वक्त अगर आप बैठ के उसको ऑल्टरनेट्स देंगे, उस वक्त वो बात नहीं सुनेगा। आपको ऐसे वक्त की तलाश करनी है जहां जिस वक्त के वो बात सुन ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे हमें हदीस का मफहूम मिलता है कि आप फरमाया करते थे कि अगर तुम में से किसी को गुस्सा आए तो अगर वो खड़ा है तो क्या करे, वो बैठ जाए, बैठा हुआ है तो क्या करे, वो लेट जाए। इससे क्या पता चलता है कि अपनी पोजीशन चेंज कर ले, और बाजुकात क्या करे, वो जगह छोड़ के चला जाए, वहां से उस पोजीशन से हट जाए, उस जगह से हट जाए। इसी तरह एक और हदीस के मफहूम से हमें पता चलता है कि जब ऐसा मामला हो जाए तो वो क्या करे, वो खामोशी इख्तियार करे। जैसे मैंने कहा कि अगर तो पॉजिटिव आउटकम होगा खामोशी का, वो फितना फसाद को दबा लेगा, तो खामोशी बेहतर है। लेकिन अगर खामोशी के नतीजे में बड़ा फितना आने वाला है, तो फिर उस वक्त इंसान अच्छे अल्फाज का चुनाव करके बात को खत्म करने की कोशिश करे, न कि उसको प्रोलॉन्ग करे। मकसद कहने का क्या है कि एक बात अगर हुई है, उसको देर एंड देन खत्म करने की कोशिश करें। बाज़-औक़ात नाराजगियां 3-3 दिन तक, हमें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें ये सबक मिलता है कि तुम पर 3 रातें ना गुजरे एक दूसरे पे, कि हम एक दूसरे को सलाम भी नहीं कर सकते। आप देखें कि हमारे लिए एक दूसरे के लिए जो अज़दवाजी जिंदगी हो या दोस्ताना जिंदगी या कुलीग्स के साथ जो मामला है, वो खुशगवार हो नहीं सकता अगर उसके अंदर बार बार इस किस्म की चीजें आ रही हैं। नाजरीन, सैयदना इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हो से हमें रिवायत मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदे ने अल्लाह ताला के नजदीक गुस्से के घूंट से बढ़कर कोई घूंट नहीं पिया जिसको वो अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए पी जाता है। यानी कि आपने देखा होगा बाज़ औक़ात लोग बड़ी फरमाइशें करते हैं, हमारी खातिर ये पी लें, हमारी खातिर ये खा लें, हमारी खातिर ये पहन लें, हमारी खातिर आज यहाँ चलें, हमारी खातिर आज वहां। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा रुख किस तरफ फेर रहे हैं कि तुम में से जो बेहतरीन अगर कोई काम कर सकता है जिसमें अल्लाह की रजा शामिल हो जाएगी, अल्लाह की रजा के लिए करेगा, तो वो अपना ये जो जिसको हम कड़वा घूंट कहते हैं, वो ये घूंट किसका पी ले कि वो अपने गुस्से को दबा जाए। क्योंकि आप देखें कि मोमिन के लिए हर चीज का, वो मोहब्बत हो, वो दुश्मनी हो, वो दोस्ती हो, वो बुग्ज रखना हो, वो अल्लाह की खातिर करता है जो काम करता है। क्योंकि देखिए, हमने अजर इंसानों से तो लेना नहीं है, इंसान अजर दे भी नहीं सकते। क्योंकि आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात 2 दिन 2 लोग साथ होते हैं, लेकिन तीसरे दिन नहीं पता होता कि क्या फिर उनके साथ वही मामला रहेगा या नहीं रहेगा। तो लिहाजा अगर हम अपनी नीयत अल्लाह से बांध लेंगे, अल्लाह की खातिर, तो अल्लाह के यहाँ तो बहुत कदरदानी है। दूसरी रवायत जो हमारे पास आ रही है वो हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से आ रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिखाओ और आसानी करो और मुश्किल मत करो
اور تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموش ہو جائے. تو آپ دیکھیں یہاں پہ خاموشی کے ساتھ ساتھ جو دو چیزیں بتائی گئی کہ تم آسانی پیدا کرو اور مشکل مت پیدا کرو. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات لوگوں کا مزاج ایسا بن جاتا ہے غصے کی وجہ سے کہ وہ ہر بات کو ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ کرتے چلے جاتے ہیں کہ ان سے بات بھی بعض اوقات کرنا محال ہو جاتا ہے. تو بہترین چیز کیا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کرے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور ہمیں روایت ملتی ہے جو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا جب تم میں سے کوئی غصے میں ہو وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور اگر غصہ آتا رہے تو خیر ورنہ لیٹ جائے. یعنی کہ اگر غصہ اس کا جاتا رہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر تب بھی نہ جائے تو وہ کیا کرے, وہ پھر لیٹ جائے, یعنی کہ وہ اپنا پوزیشن کو چینج کر لے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اور کیا کیا چیزیں ہیں نا جو اس میں ہمیں غصے کو سالو کرنے میں ہماری مدد دیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ انٹریکشن جتنا پازیٹیو اور کمیونیکیشن جتنی اسٹرانگ ہوگی, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب تک گھروں کے اندر یہ ماحول نہ کریٹ کیا جائے کہ ایک دوسرے سے شیئر کریں, ایک دوسرے سے بات کریں, چھوٹی بات ہو یا بڑی انٹریکٹ ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی لگی بندھی روٹین بن جاتی ہے, صبح اٹھے, گھر سے نکلے, دفتر گئے, وہ ٹیچر ہیں تو وہ کام پہ گئیں, واپس آئیں, کتابیں چیک کری, کھانا بنایا, بچوں کو کھلایا, بچوں کو سلایا, ایک روٹین سی لگ جاتی ہے. اس روٹین میں ذرا سی بھی چیز اگر آؤٹ ہوتی ہے تو پھر وہ برداشت نہیں ہوتی, کیونکہ انسان اتنا میکینیکل اپنا سسٹم بنا لیتا ہے. تو کوشش کیا کرنی چاہیے, جیسے بات ہوئی کہ آسانی پیدا کریں, ہر چیز میں آسانی پیدا کریں, اور دوسری چیز کیا آئی کہ اپنے انٹریکشن اور کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کریں. کسی بھی چیز کو اگر ایسا وقت آ بھی جائے تو اس کو پرولونگ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح کوشش یہ کرنی چاہیے فائٹ بیک نہیں کریں. مثال کے طور پہ اگر دو لوگوں میں سے ایک کو نظر آ رہا ہے ہمیں کہ اس کو غصہ آ گیا ہے, یا وہ بدتمیزی پر اتر آیا, یا وہ بد اخلاقی کر رہا ہے, یا وہ گالی گلوچ پر اتر آیا, تو اگلے کو خاموش ہو جانا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیے جب دو لوگ, ابھی ہم نے جیسے ریسلنگ کی بات کی تھی, دو لوگ جب رنگ میں آ جائیں گے اور دونوں, تو ظاہر ہے کہ وہ صرف لڑائی کا نتیجہ بنے گا. تو بہتر اس وقت کیا ہے, فائٹ بیک نہیں کریں, پرولونگ نہیں کریں, اور اس بات کو وہیں پر ختم کر دیں. اسی طرح بعض اوقات جو ریزن بنتا ہے وہ ہم بات نہیں سنتے. تو افیکٹو کمیونیکیشن, بچے ہوں یا بڑے ہوں, بات تسلی سے اور پوری. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ہم بات سنتے نہیں ہیں اور اپنی بات بولنے لگ جاتے ہیں, دوسرا شخص اوفینڈ ہو جاتا ہے کہ میری بات تو سنیں, مجھے بات تو پوری بتانے دیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ افیکٹو کمیونیکیشن کی طرف آئیں, جب بات سنیں تو تسلی اور تحمل مزاجی سے سنیں. ناظرین, امید ہے کہ ہم نے جو باتیں غصے کے حوالے سے کی ہیں, امید ہے کہ اس نے ہمارے علم میں بھی اضافہ کیا ہوگا, اور انشاءاللہ وقت آنے پر ہم اسی کے مطابق عمل بھی کریں گے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.